Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, ambe bella jelenfo, ka be wali nyumandon. Ana balma kebe nyoron fe, ras balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Tinya ka fo, baraka ke, jamana ka jo. Horonya ulma foy, anga foli be bella jelenye. Ne balma ou, moro munun be anga video ka aimé, ka partager, ka commenter, anga foli bele babe aouye. An sigi kunye mounye, ka malien don fara ɲɔgɔn kan, ka malien don kalan. C'est vrai, furuku bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. An yɛrɛ dama bɛ se ka bila ɲɔgɔn na, mais an kana to juguw ka yɛlɛ an na. An k'an jija, Mali bɛ cogo min na bi, an ka Mali hinɛ minɛ. Mali bɛ cogo min na bi, an ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ. O de ye nin video in sigi kun ye. Ne balimakɛ, ne balimamuso, ni tulo bɛ n na, kana sɔn juguw ka yɛlɛ an na. N'i y'a jate minɛ, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma caman na bi, a bɛɛ ye Diko kanubaga de ye, a bɛɛ ye Asimi kanubaga de ye, a bɛɛ ye Sogɛli kanubaga de ye. N'an yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn, nin de ka di juguw ye. I ɲɛ t'a la, depuis an fɔra ɲɔgɔn kɔ, o bɛ ka video ninnu tigɛ parce que olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, Mali ka ci bi. Olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, u ka nasɔngɔ dila bɔra yen nɔ, mɔgɔ min tun bɛ olu balo, olu tɛ fanga la bi. A mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'olu ka nasɔngɔ dila ka gɛn ka bɔ yen, o tɛ kɛ o tigilamɔgɔ fɛ fo ka diɲɛ wuli. O tɛna kɛ Diko fɛ, o tɛna kɛ Asimi fɛ, o tɛna kɛ Sogɛli fɛ. Bon u ka laɲini de ninnu bɛɛ ta ka tiɲɛ. Bon an minnu bɛ Sogɛli kɔ, an minnu bɛ Asimi kɔ, an minnu bɛ Diko kɔ, an ka ɲɔgɔn minɛ. An ka ɲɔgɔn minɛ. Cela veut dire qu'an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ, mais an kana dan sago. N'an ye dan sago dɔrɔn, jugu b'u sago sɔrɔ. Saran Jalo ka foli belebeleba bɛ k'i wali ɲuman dɔn, dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo. Mohamed Mayiga ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Asimi kɔ, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Sogɛli kɔ, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Diko kɔ, an bɛɛ lajɛlen de ye fa kelen ba kelen ye. An ka an janto an yɛrɛ la, juguw kana nata yɛlɛ an na. O de bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye. Mɔgɔ caman bɛ kuma la bi, ka t'u dogo Asimi kɔfɛ, o tɛ Asimi fɛ. A bɛ komi Diko ko k'a bɛ bɔ don min na, ko ka kuma ko ka kɔrɔnɛ jigi, i ma ɲangiya yɛrɛ ko komi a bɛ Diko fɛ. Buba fana y'a yɛrɛ kɛ komi a bɛ Diko fɛ. U bɛɛ ye video kɛ yan ka Diko defa, mais Diko defani tun tɛ dɛ. U ŋaniya tun ye min ye dɔrɔn, Diko Asimi ninnu ka fara ka bila ɲɔgɔn na. N'o kɛra olu b'u sago sɔrɔ, Diko mɔgɔw olu bɛ bila Asimi na, o bɛ bila Sogɛli la. Aw kana sɔn ka bila aw ka pɛsi kɔnɔ dɛ. Ne b'o o de fɔ Diko kanubagaw ye, hali n'aw dimina a y'aw makun, n'aw dimina a ye sabali, n'aw dimina a y'aw janto aw kuma fɔ cogo la. Sogɛli bɛ baara la, Asimi bɛ baara la, o bɛ jɔn ka baara la, anw ka baara. O bɛ jɔn ka, ça veut dire que o bɛ jɔn ka sɛgɛn suma kɔrɔ ne ni e. Ni nin ko in tiɲɛna Asimi bolo, a bɛ komi a tiɲɛna an bɛɛ bolo. Ni nin ko in tiɲɛna Asimi bolo, a bɛ komi a tiɲɛna Diko de bolo. Diko tɔgɔ bɛ fɔ nin ko in na fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke. An k'an janto an ka kuma fɔtaw la, an k'an janto an ka kɛtaw la. Ne bɛ Asimi fɛ, n bɛ Sogɛli fɛ, Diko o ye n wolofa de ye, n t'o labila mɔgɔ si ye. An kana, cela veut dire que an kana taa yɔrɔ jan quoi. Hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan. Ni mɔgɔ min dusu bɔra i yɛrɛ resɛzi, ni dusu bɔra i bolo la i dusu kan. Sinon n'an ko k'an bɛ ko in kɛ cogo dɔ la dɔrɔn, juguw bɛ fɛrɛ an ma. Mɔgɔ minnu tun sara, hali mɔgɔ tu, ça veut dire que mɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn k'o bɛ yɔrɔ min na quoi. Olu bɔra bi, o bɛ ka mɔgɔw ka video tigɛ, nin video ninnu bɛ tigɛ, o bɛ panpan na komi tinani bi. Ça veut dire que olu bɛ fɛ de an yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na, u bɛ fɛ de an yɛrɛ dama ka fɔ ɲɔgɔn kɔ, aw kana sɔn dɛ. Asimi, Sogɛli, Diko nin bɛɛ de ye kelen ye. N'i y'a mɛn ko Asimi kɛra président ye bi, c'est grâce à Imam Diko. N'i y'a mɛn ko Sogɛli kɛra ministre ye bi, c'est grâce à Imam Diko. Sogɛli yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ a kelen tun tɛ se. O de la a taara fara Diko kan. Jɔn ye Bouagɛn Diko. Baara fo ka diɲɛ dugukolo meleke Diko tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la. A ɲana Diko, a tiɲɛna Diko. An ka hakili to o yɔrɔ la. Asimi bɛ baara min na an b'a dɛmɛ bi, an b'a dɛmɛ sini. Sogɛli bɛ baara min na an b'a dɛmɛ bi, an b'a dɛmɛ sini. En plus fana, mɔgɔ bɛ ka Diko ka kuma ta k'a kɛ i n'a fɔ komi Diko ye jamana ciko dɔ kɛ, mais o ma cɛkɔrɔba faamuya de.
Et puis cɛkɔrɔba ça veut dire que tellement cɛkɔrɔba stratégie min b'a bolo o ma faamu quoi cɛkɔrɔba bɛ fɛ ka sen bɔ Mali ko bɛɛ de la o de la a bɔra a ye ko minnu kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan cɛkɔrɔba bɛ fɛ ka sen bɔ Mali ko bɛɛ de la n m'a fɔ k'a tɛ maliyɛnw bilasira dɛ mais k'a fɔ k'a bɛ bɔ ka bila mɔgɔw ɲɛ walima ka ministre dɔ ta walima ka ministre dɔ bila a bɛ fɛ k'a dabɔ nin ko in bɛɛ de la c'est pour cela que ko fɛn fɛn kɛra a tile la a ye ko fɛn fɛn kɛ depuis le temps de ATT kana i y'a faamuya b'a la IBK a y'a bɛɛ da mɔgɔw tulo kan cela veut dire k'a bɔra de ka tiɲɛ da kɛnɛ kan aw bɛ k'a fɔ ko Mutarawa ne de y'a ta aw bɛ k'a fɔ k'a ye wari di a ye nin wari hakɛ de di cela veut dire k'a ma nkalon tigɛ kɔ Diko ma nkalon tigɛ bon nin de ye hɔrɔnya ye n'i ye ko min kɛ il faut assumer bon dɔw bɛ k'o de ta ka u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u b'u mɔkɛ bɔ Diko la k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ Diko bɛ ta Diko jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ dɛ n'a taara hali bi ni Diko taara ka misiri kɔnɔ mɔgɔw de bɛ wuli k'a sɛgɛrɛ et Américains bɛ na Diko fɛ France ambassadeur bɛ taa yen i y'a faamuya b'a la Saudi ambassade bɛ taa yen ça veut dire que diɲɛ bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba in dɔn et wa n'i y'a ye bonya fɛn fɛn bɛ Mali kan bi grâce à Imam Diko grâce à Imam Diko c'est pour cela que a ye ko minnu kɛ a bɔra ka explication di mɔgɔw ma parce que a si sera yɔrɔ min ma sisan a tɛna si kɛ ka bɔ mɔgɔw ɲɛfɛ ka to ka bɔ ka bila mɔgɔw ɲɛfɛ ka marcher k'a tɛna o kɛ tuguni ni Ala n'a kira sɔnna Diko kanubaga fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a y'aw bolo d'aw dusu kan ça c'est normal souvent Ala ka mɔgɔba kafiru bɛ bila i kɔ k'i dɔgɔya k'i nɛni ka ko sugu bɛɛ kɛ nin kɛra an kuntigi Mohamed la mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Diko jɔyɔrɔ man bon Mali ko la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in ma Mali jɔ a ye Mali jɔ o ko k'a ye ATT bɔ yen ni ATT tun ka ɲi a t'a bɔ yen o ko k'a ye IBK bɔ yen ni IBK tun ka ɲi a t'a bɔ yen o ko k'a ye Bubu bɔ yen ni Bubu tun ka ɲi a t'a bɔ yen cela veut dire k'a ye hɛrɛ de kanu faso in ye ni mɔgɔw m'a dɔn a ye Ala b'a dɔn a ye en plus fana a ye kuma fɛn fɛn fɔ a y'a fɔ bamanankan de la ne yɛrɛ tun ma yɔrɔ dɔ faamuya mais n ye n sigi ka miiri bi Haidara tɛna kɛ Diko fɛ fo ka diɲɛ wuli mɔgɔw ko hakili to yɔrɔ la dɛ ne parce que ni Diko kumana bi i bɛ se ka une semaine 2 semaines kɛ k'a sɔrɔ i t'a faamuya Diko kumana don min na a bɔra a ko n wulila ka se n dɔgɔnin ma n'o ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye ko jamana bɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma ani denmisɛnninw ka kuma k'a y'o ɲɛmɔgɔya di Haidara ma mais n'a ye Haidara ɲininka waati o waati Haidara b'a fɔ ko denmisɛnninw ma yamaruya di mais en même temps Haidara yɛrɛ bɛ ka taa dɔ bɛ ka weleli kɛ i b'a bila en même temps Haidara yɛrɛ bɛ ka taa Kuluba ni Asimi bɛ ɲɔgɔn ye cela veut dire que mɔgɔ si kana bin Asimi kan n'i ye ko in jate minɛ fili bɛ Haidara de ka yɔrɔ la Diko bɛ fɛ ani Haidara ka kalan cogo min na ani Haidara ka kɛ kelen ye cogo min na fo ka diɲɛ wuli Haidara tɛna kɛ Diko fɛ ne de y'a fɔ aw b'a sɛbɛn aw b'a bila yen Diko bɛ fɛ ani Haidara ka kɛ silamɛ kelen ye cogo min na ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Haidara tɛna sɔn o ma fo ka diɲɛ wuli Haidara tɛ sɔn Diko ka tɔgɔ sɔrɔ Haidara tɛna sɔn Diko ka gɛrɛ ninnu na mais a kɛra yan Diko ninnu de ye buwa sigi mais John tilara ka kɛ buwa tigi ye Haidara tun bɛ Kuluba don o don buwa kɛrɛfɛ ka Diko ni buwa kɔ don ɲɔgɔn na a ye nin explication ninnu bɛɛ di mais ne yɛrɛ tun ma o stratégie ninnu faamuya parce que n'ale kumana ça veut dire que a bɛ kɔdu to kuma la quoi mais ne yɛrɛ tun bolo k'a kan bɛ Asimi ninnu de ma mais a kan tun tɛ Asimi ma ne Diko ka kuma jate minɛ janfan bɛ Haidara de ka yɔrɔ la Haidara de tɛ fɛ Diko ni Asimi ninnu ka ɲɔgɔn ye Diko de tɛ fɛ o ka ɲɔgɔn ye parce que a y'a bɛɛ fɔ kuma ninnu na mais tout ça c'est pas grave cɛkɔrɔba y'a tile kɛ a ye Mali dɛmɛ a ye Mali défend ni Ala n'a kira sɔnna ni nin bɔra a la cɛkɔrɔba sen tɛna ye manama ça veut dire k'a sen tɛna ye Diko Mali cira na an dɛmɛ Diko na bila an ɲɛfɛ a donna ta bɔra ta cɛkɔrɔba sen tɛna ye nin bɛɛ la ni Ala n'a kira sɔnna a bɛ to a ka misiri kɔnɔ ka silamɛw bilasira ka denmisɛnninw waju ni mɔgɔ min taara ko karisa nin degun bɛ n kan n'a bɛ se ka i bilasira ni min ye a b'o kɛ mais k'a fɔ ko ka bɔ ka mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ ça c'est fini ni Ala n'a kira sɔnna ça c'est fini clair et net voilà mais mɔgɔ dɔw ye ça veut dire que o ye Diko nɛni o ma Diko nɛni dɛ u yɛrɛ de nɛni
o ye diko dɔgɔya o ma diko dɔgɔya dɛ o yɛrɛ de o bɛ nin jaabi ye hali a tɛ miɲɛ o bɛ nin jaabi ye hali a tɛ miɲɛ mais toute façon n sigikun tɛ o ye n sigikun ye min ye diko kanubagaw Asimi kanubagaw Sogɛli kanubagaw an bɛɛ de ye kelen ye diko kanubaga fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ ka Asimi dɛmɛ an bɛɛ ka Sogɛli dɛmɛ n'a tiɲɛna diko de tɔgɔ bɛ fɔ n'a ɲɛna diko de tɔgɔ bɛ fɔ o de bɛ ne kunkolo la o de bɛ ne kun na diko kanubagaw n bɛ segin a kan baara min filɛ Asimi bolo bi diko ka baara dilen don Asimi ma baara min bɛ Sogɛli bolo diko ka baara dilen don n'a tiɲɛna ninnu bolo a tiɲɛna diko bolo an k'u dɛmɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na ne kɔni ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ Asimi ne b'a kɔ bi n b'a kɔ sini ka da mun kan a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka hɛrɛ lase faso ma a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la ne tɛna sɔn abada juguw ka yɛlɛ an na parce que an juguw bɛ nin de nɔfɛ ne ni e tun bɛ ka diko défend ne ni e tun bɛ ka Asimi défend ne ni e tun bɛ ka Sogɛli défend mɔgɔ minnu tɛ diko fɛ olu bɛ fɛ diko ni Sogɛli ka bila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu tɛ Asimi fɛ o bɛ fɛ Asimi ni diko ka mɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na pour que ka na ni séparation pour que k'an bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na aw kana sɔn bi aw kana sɔn sini ni ko kɛra mɔgɔ min na ni walima ni mɔgɔ min ma ko min faamuya i bolo da i dusu kan nin bɛ tɛmɛ sisan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ o bɛ tile fila kɛ nin mankan na o bɛ ɲina sisan o bɛ tile fila kɛ nin kule la o bɛ ɲina nin bɛɛ kɔ i b'a ye u b'u ɲɛsin parce que mɔgɔ minnu don wari ɲininaw don mɔgɔ minnu don taafan t'u la o bɛ tile fila kɛ nin bɔfara la dɔrɔn o bɛ ɲina diko kɔ aw minnu ko k'aw ta ye faso ko ye aw minnu ko k'aw bɛ Mali fɛ u kana bɔ aw danbe kan dɛ vive Imam Diko vive Sogɛli Kokala Mayiga vive Asimi Koyita an de ye ninnu dɛmɛ kun na an b'u dɛmɛ bi ni e ma jugu ye ya ko Diko ni Asimi ko an ka kelen ta Diko ni Asimi ko an ka kelen ta baara min bɛ Asimi bolo jɔn de y'a sɛgɛn kɛ baara min bɛ Asimi bolo jɔn de wɔsira Imam Diko a tɔgɔ bɛ fɔ i sɔnna i ma sɔn a jamu bɛ fɔ i sɔnna i ma sɔn an bɛ Asimi dɛmɛ de ni baara in ɲɛna a kunkɔrɔta bɛ se anw fa ma ni baara in tiɲɛna a lebu bɛ se anw fa ma mɔgɔ si kana bɔ i ja kan nin tɛ pas pareil kuma fɔra IBK ma o ka jugu ni nin ye o ɲinana IBK kɔ kuma fɔra Hayidara ma a ka jugu ni nin ye o ɲinana Hayidara kɔ kuma fɔra Buye ma a ka jugu ni nin ye cela veut dire que fɛn bɛɛ n'a waati don mais u kana aw bilasira juguw kan u kana to aw ka fili u kana na aw yɛrɛ dama cɛ fara n'an farala n'an bilala ɲɔgɔn na i y'a faamuya b'a la juguw bɛ fanga sɔrɔ u ka laɲini nin dɔrɔn de n'i ye jateminɛ kɛ Diko ye wele bila Malidenw ma don min na ko an bɛ bɔ Dumasi don Nyangi Rasbach Buba Fane u bɛɛ y'u yɛrɛ kɛ komi u bɛ Diko fɛ ne ye Rasbach ka émission ye ko tout à fait normal ko Diko ka bɔli ko c'est normal k'a kan ka bɔ baara minnu man ɲi k'a k'o fɔ or que Diko kelen tun bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la M5 ka bɔli la Arasa ko non ko Diko man ka bɔ ka bɔ a bɔ yen parce que olu ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ yen a mɔgɔ min kɛra sababu ye k'olu ka nasɔngɔ sara la ka gɛn ka bɔ yen olu tɛ kɛ o tigilamɔgɔ fɛ fo ka diɲɛ wuli aw y'aw hakili to nin stratégie in na an kana fɔnɔ ka tila ka nɛmu ne ni e de tun bɛ ka Asimi dɛmɛ mɔgɔ caman nana fara an kan bi an kana to y'a faamuya b'a la jugu k'u sago sɔrɔ an ka to nin sira in kɔnɔ an ka to nin sira in kan Asimi ko kelen ni baarakɛla tun tɛ ni kalabanci tun tɛ ni Mali jɔla tun tɛ i bɛ se ka bila a la mais mɔgɔ min don a ka kuma yɛrɛ man ca mɔgɔ min don a bɛ faso fɛ mɔgɔ min don hɔrɔn don an ka taa ko n'u ye dɔ fɔ Diko ma n'u sɛgɛnna u b'a dabila Diko den de ye Asimi ye Diko de ye Asimi bɔ bolo la Diko de ye jugu sagow gɛn ka bɔ fanga la Diko de ça veut dire que yɛlɛma fɛn fɛn bɛ na bi grâce à Imam Diko n'i ko jɔnni kunnandi a fɔ sabu ɲuman i ka lagosi t'a to nin bɛ Asimi labila mɔgɔ ye i ka banɛni t'a to nin bɛ Asimi labila mɔgɔ ye i ka tête de mort bila o t'a to nin bɛ Asimi labila i ka jugu sagoya o t'a to nin bɛ Sogɛli labila i ka kalabanciya o t'a to nin bɛ Sogɛli labila ni Diko ye dɔ fɔ Asimi ma a y'a fɔ a den de ma ni Diko ye dɔ fɔ Sogɛli ma a y'a fɔ a dɔgɔnin de ma ni Diko ye namari wani ta a diyara a ye de a y'a ta i tɛ se k'a bali n'a y'a fɔ namari wani ko wari di yan sunkalo sera n b'a di gɛribuw ma o ye kojugu ye a ma nkalon tigɛ dɛ a ma taa sonyɛni kɛ n'a tun ye sonyɛni kɛ de la d'accord
a ma sonyani kɔ karisa n mago bɛ nin wari in na n bɛ fantanw dɛmɛ ça veut dire que mɔgɔ jɛlen don quoi a jɛlen don passe ta ala ta k'a fɔ n ye ko minnu kɛ aw bɛ ka kuma caman fɔ ma bi n ye nin ni nin de kɛ ni mɔgɔ min b'a faamuya o don n'i t'a faamuya sans peine k'i kun ci n'o s'en fout i bɛ se ka taa Diko bɔ Mali kɔnɔ wa i bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ wa i dan ye téléphone kɔfɛla de ne bolo Diko ye silamɛ de ye ne bolo Diko ye tiɲɛtigi de ye ne bolo Diko ye danbetigi de ye mɔgɔ caman ye ko jugu kɛ yan mais o ma jɔ ça veut dire qu'u ma jɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛfɛ ka tiɲɛ fɔ u y'u dala sɔsɔ a bɛɛ la mais aw tun bɛ ka Diko bisigi ko ko la a bɔra k'a bɛɛ jɛya ni a tɛ tɛ cɛ la a nana nin cogo de la kɛlɛ nana nin cogo de la ni i bɛ ka cɛ la a nana nin cogo de la number one a nana nin cogo de la wari dira nin cogo de la a y'a bɛɛ ça veut dire que ka ala ta fɔ hali ni bɛ nɛni hali ni jugu b'u sa ça veut dire que a y'a da kɛnɛ kan de lahara o kungo ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ kan mais hakili dɔgɔmani t'a ye dɛ an bɛ Asimi fɛ bi an bɛ Sogɛli fɛ bi an bɛ Mali fɛ bi ni ko i bɛ Asimi mago sa bi i y'a kɛ Mali de la Mali hinɛ kan k'an bɛɛ minɛ an bɛɛ kan ka Mali sauver bi waati min na Burkina bɛɛ ko k'u yɛrɛ faga anw ye anw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na waati min na Burkina bɛɛ u ka denmisɛnninw bɛ ka drone ça veut dire que ka mana bɛrɛni ta denmisɛnnin fitininw ka Français ka drone lajigi anw yɛrɛ dama bɛ Bamakɔ c'est pour ça que mɔgɔ ɲɛnamaw k'u hakɛ to dɛ ni ne ye miiri tuma dɔ la ça veut dire que ne b'a fɔ ko jihadistes ka jigin Bamakɔ quoi n'o kɛra ɲɔgɔn sama ni molobaliya ni jugusagodenya in o bɛɛ bɛ dabila an bɛɛ b'a ɲɛsin faso ma ni mɔgɔ dɔw baw tun bɛ ka sa ta ni mɔgɔ dɔw faw tun bɛ ka déplacer ka na Bamakɔ ta o tun tɛ miiri ni marabalidenya in na mais an bɛ duwawu de kɛ malidenw ye ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ mɔgɔ minnu ye Diko kanu aw kana Asimi labila dɛ n'a ye Asimi labila a bɛ komi aw y'aw fa imam Diko aw ka karamɔgɔw aw y'aw ka baara tiɲɛ ne de y'a fɔ Aras Balayi n'aw ko bi k'aw bɛ taa fara juguw kan ka Asimi kɛlɛ aw fa ye baara min kalifa Asimi na a bɛ tiɲɛ n'a tiɲɛna a tɔgɔ jugu ale de b'a ta n'a ɲɛna a tɔgɔ duman ale de b'a ta nin tɛ wuli dɛ soso cogo t'a la ni Mali jɔra bi a bɛ fɔ jɔn de nana changement ye ni Mali jɔra bi a bɛ fɔ ko jɔn de kafiri subagaw gɛn ka bɔ fanga la ka na ni halaladenw ye c'est imam Diko aw kana ɲina o kɔ dɛ aw dusu mana bɔ cogo cogo a ye Asimi gasi sigi a ye Sogɛli gasi sigi Sogɛli kanubagaw Diko kanubagaw an bɛɛ ka ɲɔgɔn wele ka fara ɲɔgɔn kan n kan tɛ jugusagow ma dɛ mɔgɔ minnu kunkolo tɛ n kan tɛ olu ma dɛ mɔgɔ minnu tɛ ko daminɛ ka laban n kan tɛ olu ma dɛ par exemple i n'a fɔ komi Segu Tunkara n'a ɲɔgɔnnaw dɔ ye ne wele surɔ ko ne ye kuma dɔ fɔ n ka video la kunu ko n ko malidenw ka fara ɲɔgɔn kan Sogɛli kanubagaw ne bɛ n'a f'u ye sa Segu Tunkara mɔgɔ sugu min don Segu Tunkara i b'a dɔn fɛn min b'a ani anw ɲɔgɔn cɛ ale tɛ malo de a tɛ miiri de hali ni Asimi ye ko kɛ kuma min ça veut dire que sini kuma tɛ kɔ ça veut dire que n'i bɛ mɔgɔ fɛ walima n'i bɛna mɔgɔ bilasira kana sini kuma fɔ a ye o différence de bɛ aw ni Segu Tunkara cɛ ni fatokɛ ba donna ko min na a b'i fa nɛni k'i ba nɛni k'i danbe bɔ i la ka tila ka na ko ale ta ye Mali ko de ye dɛ mɔgɔ bɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ i ma danbe bɔ a la mɔgɔ bɛ se ka kuma i hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔninfin danbe bɔ a la o de bɛ aw ni Segu Tunkara cɛ i bɛ se ka mɔgɔninfin bilasira ka sɔrɔ i ma kɛ ni juguya ye mais maliden ɲuman fɛn fɛn bɛ yen Dani de Paris Jason Jɛnɛ Sogodogo Diko kanubaga minnu bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ani Asimi Sogɛli Kokala Mayiga c'est la même père c'est la même mère an ye baara kɛ depuis kunu pour que nin yɛlɛma ka na an ye baara kɛ depuis kunna sini pour que Mali ka jɔ an ye sɛgɛn sugu bɛɛ ye n'a fɔra ko an yɛrɛ ye baara min dilan ko an kana k'a tiɲɛbaga ye o ye halaki ye ala k'an kisi labanko juguya ma anw de ye nin baara in dilan nin baara tɛ se ça veut dire que nin baara tɔgɔ duman tɛ se ka fɔ ni ne tɔgɔ ma fɔ nin baara in tɔgɔ duman tɛ se ka fɔ ni Dani tɔgɔ ma fɔ nin baara in tɔgɔ duman tɛ se ka fɔ ni Jɛnɛ tɔgɔ ma fɔ nin baara in tɔgɔ duman tɛ se ka fɔ ni Saran Jalo Matu Jawara Nasira Sakɔ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ dɔn an kana kɛ lɛ ye an ye baara min dilan ka tila k'a tiɲɛ u kana an kɔ don ɲɔgɔn na hali n'o ye Diko ka video tigɛ
hali n'o ye diko neni o kana to mɔgɔ si ka dɔ fɔ Asimi ma hali n'o ye diko kɛ fɛn o fɛn ye diko ka ko bɛ Ala de bolo a ye kumaw fɔ san 100 o tiɲɛw nana bi a ye kɛlɛw kɛ san 100 o hɛrɛw nana bi diko ye Ala mɔgɔ de a ka ko bɛ Ala bolo an ka ko bɛɛ lajɛlen to Ala ma mais an kana Asimi labila an kana fɛn fɔ Asimi ma an kana fɛn fɔ Sogɛli ma o ye ne ka hakilina ye a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw t'a faamuya na ça veut dire an yɛrɛ ka fɛn dilanni jɔn de bɛ video kɛlaw la ni mana sɔrɔ an bɛ faso jɔ la jɔn de bɛ video kɛlaw la ni mana sɔrɔ anw de tun bɛ ka Asimi dɛ fɛn fɛn filɛ Segu Tunkara petiti patata u bɛɛ nana sɔrɔ anw de tun bɛ ka Asimi dɛmɛ aw kana aw ka baara ɲuman tiɲɛ ni dimi donn'i la ni k'i b'a dimi bɔ o don bɛɛ dɔ de bɛ fara kan ni dimi donn'i la bi ni k'i b'a dimi bɔ bi dɔ de bɛ fara kan mɔgɔ minnu bɛ ne bonya mɔgɔ minnu bɛ ne lamɛn mɔgɔ minnu bɛ ne fɛ a ye kow to Ala ma Mali bɛ jɔ cogo min na Mali bɛ basigi cogo min na malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na a y'o sira tagama farafarali nafa t'a la juguya nafa t'a la ɲɔgɔn buruja nafa t'a la depuis 2016 an ye ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni ka ɲɔgɔn kɛlɛ a wolola mun na foyi ni Diko tun ma wuli ko Bouaka bila tun t'a bila sinon galamaw taara yan sɛriw taara yan dɛgɛ mina yan i y'a faamuya b'a la woronbilen fagara yan misibilen fagara yan fɛn bɛɛ kɛra yan ko Bouaka bila ma bila mais Ala n'an ka sɛgɛn Ala n'an ka wulikajɔ Ala n'an ka faso kanu Ala ye Diko ci an ma ko na fara an ka bɔ a bɔ yen an yɛrɛ ka laɲini an ka kɛlɛ ni Asimi tun tɛ baarakɛla ye salamu an tun bɛ se ka bila contrôle la walima n'a tun bɛ k'an ka wari suɲɛ mais depuis a nana maliyɛnw bɛ ka ji sɔrɔ depuis a nana i y'a faamuya b'a la dɔ bɛ ka bɔ tungala taga la carte ni na ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sira sɔrɔ ça veut dire que ça va venir petit à petit o ye ko yira tubabuw la anw ka ɲɛmɔgɔ tun ma se k'o fɔ tubabuw ye o ye ko kɛ Mali kɔnɔ ça veut dire que Afrique ɲɛmɔgɔ si ma deli k'a kɛ an ka t'u kɔ i y'a faamuya b'a la an k'u dɛmɛ an k'u bilasira mais n'an ko k'an b'u k'u jugu ye bi dɔrɔn ça ne va pas Mali hinɛ de bɛ ne la bi ne bɛ Mali de fɛ bi parce que n fa bɛ yen n ba bɛ yen n'an ye Asimi bɔ yen Mali bɛ ci n'an ko ko fɛn min kɛra Diko la ko a tɛ bɛn Diko nɔfɛmɔgɔw bɛ bɔ k'u ta sara a laban guerre civile bɛ wuli Mali kɔnɔ Ala k'an kisi o ma ne fa bɛ yen ne ba bɛ yen i y'a faamuya b'a la an ka mɔgɔw bɛ yen anw bɛ Mali hɛrɛ de fɛ bi Mali basigi fɛn kuma minnu bɛ k'a fɔ Diko ma a tɛna joli bɔ a la a tɛna bali ka a lataga ka misiri kɔnɔ a tɛna bali ka dumuni kɛ a tɛna Diko bali foyi la a ye ko bɛɛ to Ala ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka Mali jɔ ni Mali jɔra min bɛ min kɛ i b'o kɛ mais an yɛrɛ dama kana fɔ ɲɔgɔn kɔ o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ni n bɔra yen nɔ n bɛ na Segu Tunkara n bɛ fila don ale ku kɔrɔ komi ale bɛ nkalon tigɛ anw dun bɛ Mali kura min nɔfɛ an bɛ Mali kura min nɔfɛ an ka jugu sago don an k'olu corriger u ka sira ta Segu Tunkara bi ma bila fili la bi ma bila nkalontigɛ la bi ma bila juguya la bi ma bila kalabanciya la mɔgɔninfin bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn fɛn min dawulu t'i bolo fɛn min ma k'i ɲɛna ka bɔ k'o fɔ Segu Tunkara ye kuma 120 de fɔ est-ce que tiɲɛ b'a la wa tiɲɛ t'a la an b'a soke de ka éduquer k'a bilasira a k'a ku tile walima a ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ depuis ale mana anw de tun bɛ ka Asimi nani a ye Asimi fa neni don min na k'a ba neni o don anw de tun bɛ Asimi kɔ anw t'o sira bila dɛ anw tɛ yɛrɛ dɔnbali ye Segu Tunkara bɛ Asimi nani don min na anw de tun bɛ Asimi kɔfɛ k'a défend mɔgɔ caman tun bɛ ka Asimi kɛlɛ don min na anw de tun b'u kɔfɛ k'a défend parce que anw de ye Bouala taga mɔgɔ minnu nana n'a ma ɲɛ olu bolo a bɛ komi a ma ɲɛ anw bolo c'est ça la famille Segu Tunkara nana sɔrɔ anw bɛ Asimi kɔ mɔgɔ caman bɛ bi o nana sɔrɔ anw de bɛ ka Asimi dɛmɛ anw de ye nin tɔgɔ di Asimi ma ka nin sanga d'a ma ewa mɔgɔ si tɛna anw bɔ Asimi kɔ i ta tɛ n ka telefɔni ye i ta tɛ n dabara ye i tɛ n balo n t'i balo e bɛ se k'a fɔ ko ne kana Asimi dɛmɛ cogo jumɛn ni barika tun b'i la sisan tun t'i sɔrɔ faden sagoya la Segu Tunkara a bɛ nkalon tigɛ n bɛna a dalilu di aw ma sisan Segu Tunkara a bɛ nkalon jugu ta k'a da mɔgɔw la Ala m'a ye kira m'a ye Nɛbi m'a ye juguya dɔrɔn ne balimakɛ ne balimamuso danni ne fɔlɔ de Segu Tunkara frappé ne n'a tun bɛ kuma o ne ni Segu Tunkara tun bɛ kuma o
Mais depuis à une vidéo, mec a frappé, a tenu qu'à appel ta. Dani de Paris, au bois qu'a choqué, qu'a éduqué, au degré là, au sien fait, a eu ben de cerveau neni, comment ça s'appelle, petit nitro, et a eu ben de cerveau neni, qu'a nere koreken neni, no comment ça s'appelle, Ibusi, qu'a nous sari neni, qu'a bedo roya. Ne ma fo a yon ko ninte ko don. Mgoni fi dusu mana bo chuko kana dansa wo. I dusu mana bo chuko kana ble i re la quoi. O ye fato ya ni laga to denya de. Ne balma kanga la mete. Ala me. Ni cheni de bora die be nyana ko arasba de kumba le blaka be faneni. Ko arasba de kumba le blaka be baneni. Arasba ti tegara atura dikoko mo fo te toy mo baw te toy nya fo be nyana nya fo ibusi nyana ka fo no sar nyana ay ni cheni toy aw ko kabe mali kura de nofe aw be ka tugu baneni kala ko faneni kala ko est ce que la aw se ka kuma réconciliation ka nya fo bela de nyana nya fo ka dola don awa ali shini ni cheni bora dongo do billahi mba to fo Dani de Paris ni Dani de Paris bora dongo ka dugo faneni ka a kuma chogo iba yoko fatodo a falemba de flesisa bila har nyat se ka yele a falemba do sisa a dusu bolenga chena dusu tenin ka daele Dani de Paris a faneni ni badeni dabla mena ibeta Dani ka video belaje 2020 kono na fo 2021 ate moro faneni ate moro baneni ayo dabla wati mna Dani tumbe nenike o wati kele fana tumbe nenike me mundela nani sigibi ko ibi aussi il y a famille bala ani nous ça nous pour qu'on beta Dani ka plateau sans fait do retete aye galon jugu minda dikola ni Dani boira ka jabi parce que ni do fo mo fama be do fi fama c'est clair et net il y a galon de tege wo koloni kumaka il y a famille bala ka tisi ordinateur la ka fin do sebe ko wo koloni ka sega ka be sega ka itra ou de taika émission na mo ba je le be fait mi lame ko e ka aradari bi bolo ko du commune français ambassade kono ko wari be ka dama ne ya fo e ici sera yoro mima ni be kuma be na ni download ici be yoro mina ni nana na ye bi ko wari dira du comme ambassade kono ani français tege be nyoko bolo an yere be bere keneta an fa de du ko de mais malika bo ça veut dire que an bela jeleni an bebe bere keneta ne re fa kama ayo ko min ko nyana mate ibe na ni o tableau yera ko go zepesi kore munye aradari kore munye flesi ça veut dire que appareil te galon tige ate galon tige mais comment ça se fait que ni chogoro ba a konsigi be jera aradari be mbulonye ka sa mine en fait mais il te dalouye il te prévouye il te foye kuma ko fait Dani boira ko kuma me décortiquer o de ya toro ko Dani be nenike or ka le nyoro nenike la te ale nyoro jugu sagote mena daludi au masisa wati mina abe warko wati mina be ka fanga jugu deme wati mina be ka mgo fagala u deme ko faso chi ambe tonyo min kono bi segu tungara ka tonyo do e wa lahara jondo abe nyininga ni tonyo la ni te fendo ni ya ke ya fa be mais ka fen ça veut dire be fen min donc il nya tuku ka do ola ya fa te ola de segu tungara ne de fleka fi 2013 ibeka tara 2014 ama jisro 2015 ama kenya sro et il y a formé 2016 la kanama sro et 2017 kalama sro ibeka ka sanduru mfori ko akaf sanaye munaitara deme fube donc kuluba tunkira bateme sra de quoi o de la ni ne mo yo ko diko be warfe ni laga to numbe bora amerika tumbe do na kuluba kata 31 fête kuluba ka anniversaire fête kuluba faso ya famille bala faso gundo be forum na kuluba domina ne rappel o betumbe o do ayen ni bois da kona ka bo hakilima mais alebe ka do fo mo do de fama ka galonda mo do fala Dani bora ko mi fo avec galon tege la tuguni Ibusi be Dani nyininga domina o donya so Dani ye ne tablade nous ça beta kuma Dani ka plateau sans fait domina o ya so Dani te ne ka tuguni Fomba be Dani ça veut dire que Fomba be Dani ka appeli jabi domina abe Dani ka wole jabi domina o ya so Dani ne tabla ala ere ma foka korona kono ni tubira ka segi alama ala be yafima surtout hadamade ni tubira ka segi alama ala be yafima surtout hadamade tellement que Dani a frappé ka choqué ka éduqué kumata datuni
avec un bec qu'elle fait au Québec. À nous, nous be tonkelen kono ben de cerveau nous comment ça s'appelle ibusi nous avec ka ben eni kata fato ke ba lara to demba ne ya fo muro ni jigida ninka ay nous kuma se ben ka blaide a fleur France ko kelemina ni comment ça s'appelle Tietoro Assimi Koita ani Sogel no ni France négociera dongo do ka ben ko kelena abe boya ka Assimi fanen ka bane na ma ke ka fo mako tout bila nimbe boya ka Assimi nani ni ta chien fole ni ta chien flane e wa ba ke fo chien keme parce que hakilita la bana ba todo abe boya ka Assimi nani ka Sogel nami ta fanta la horonte romangi ka dana daka parce que fo todo ni flane ka boka kuma mi fo Assimi ma Français waru duma o ye waru mine nunu ye jamana chilaw de ako colonel duru ka be jamana chila de ko malien kanga wuli ko ku begen no bolo ni fato denyate ika aradar sira ka femin ta ludima o ko be se ka ke bonya kono o kuma be se ka fo bonya kono o mugo be se ka blasra ni bonya yi me kati sigi ka mugo neni ka mugo dambe bula e ka tla tun ko be na oluti la mugo teme ni olu fonate fato olu te ke feo voilà le petit con mais ale boloko mugo te ko kalama mugo be ti laje ani be fiondon kelente parce que bebe te laje ye chatri bola de na fora ko concert be asisa na fora ko concert be asisa billahi yan quartier bebe na fora ko chatri be asisa ya quartier bebe na mais ni misiri wole la sisa iteta mugo tan sur misiri kono ça veut dire que ne dien ere tabolo de mugo fen be chinyaka ibe ni chogo de la comment faire chogo mina mais mugo fen be galonka mugo fen be setane ko ah hadamaden setane o de be tugo ko ki sankorota c'est comme ça na fora ko dombe ya sa ko takamba be ko balaniso be ya ibe mugo bakele soro ya sisa mugo bakele bo soro mais na fora ko misiri wole la sa ibe ta misiri ko ite mugo ta soro yi c'est ça kafiru tunga chani silame uye ala kira ka watila kafiru tunga chani silame uye bo segu tunga la betende chatiri bolado fena bonodu anga petini lame ben de cerveau e munkala nusare e munkala ibusi e munkala comment ça s'appelle fomba e munkala en tant que évidemment de ni ebe ben de faire c'est ça hani nunu ni dani era famana ka kuma munabi anano kuma fo nunu ni dani famana ka kuma dani famana ka mowela ka plateau la bi mundela abeka nunu fana kele o yero de ba donc fato do la to demba amal demu siglemba bokuna ina famia bala fato na langolo siglemba video kala mrodo de be katani lame écoutez les lâches ndanga bekele sisangwa watim na lebe ka fko malito nga fara ngonka alebe ka do kele galonka ka do dambe bula galonka anga lame ali sini ni cheni bora dongo do billahi mba to fo dani de Paris ni dani de Paris bora dongo ka dogo fanani ka banani ben le cerveau nous sar o mo ko metla ka taka live la ani fomba aboka sirigi fomba ni asimite fangala bi boka sirigi fomba ben le cerveau ibusi nous sar ni asimite fangala bi aw de kana asimi a remplacer bi mais billahi aw de be tugula banani kala ko aw de be tara oluka plateau sans fait aw de be dani ka plateau sans fait maloya ko de do o dani kele bora ne fanani ala te semaine kele bo aye fanani ka banani ka malien be banani ka aidara fanani ka aidara banani ka aidara ko aidara ya yere wolo den faga ko aidara ya aka kalan den faga a video bébé maintenant ka a video ndefa a video bo ni ko imbe kala miena ne ya fo hadamade ni tubira ka sege alama ala be tubi mine dani bora nenni la ni wallahi neni dani bebe groupe kele kono ni nana ni dina nyamugo ka kuma kanye dani ça veut dire que dani bela di ka bo groupe sans faire ta fait haidara ka ko diko ka ko wajulu kele ka ko ni nana na groupe fen sans faire bela dani bela di kwambe faso ko de lante wajulu kele ka ko laria wallahi nkelen de bedan ka bo kono haidara ka video kono ni nana na dani bela di du kota ni nana na ça veut dire que wajulu kele fen be mais ni nana na faso ko abo débattre ke kata mais vidéo koro ale re ko jugu ko ka teme mais nano preuve fana e segene ko bi balido makife wa ni tuntura jugu sago denya la kuno jon tu be kife ni tuntura ka fana ni banina ani ka galon tige demba ina mo tu me kife wa
e wa fo itede ay do fo diko ma e galo minda diko la an bebe ka bo aka me tlota la ko diko kanu bo be ko be ka mo fano be ka mo banen ko lu de be diko ko o ke be ka do fo diko ma diko ne fade e be ka do fo diko ma diko e dani fade o to mana aw nye danga dung da nga sike la je wa ka do fo wali fo ma i bora ko aradari bibulu ko diko tra wali mine hari bambe ko dalu kono Dieu be wuli mo sito dalu ye to woro ba miri bali tasi bali aradari ko ye munye ni kamera kase bile ka dala mo fen fen be do ba be filmer o dalu te ka ira haribi bon nous ye faso den jugu kala banchi ka fili ala jugu di ambe maliko de la bi duko we wari mino do mina ni nana na dalu fen benu korana che ni duko to fo tuni ka fo mako tu moria me barka tala abe kalon tiga haru so anoron kala banchi do ma wolo dugu ko kwa da baraba nogole kati sigi video ko fe ka bo fara do ni zem ni partage do kama mais ita conséquence donné billahi ni ba toroto ni be mirisini la hara jondona eta foko aradari bibolo eta foko GPS bibolo ititi sigi ko iliza la hara jondo ala be koda eka jahanama ko ne ba sigi ni miye parce que il y a moro tonyo il y a moro ça veut que il bina moroka il peut ka moro dambe bola galonka il boya ya kata kafiri deme ala jugu jamana chila aya faso chi amuso ya faso chi adon ya faso chi itara o deme 2018 o de tola be mali kambi e kafiri denta na kuma mali konobi faso kuma sulu den e ka na kuma mali konobi ambe tola min kono e de tara ibeka deme ka blanc konobi diko nunu ibeka ta 2013 o boloko slamedo o boloko abe miri o boloko dambe bala jaja dorogu fere la do amenana o dorogu fere la o dalu be France bolo France ya wole kana ni doy tumbe dorogu fere de la ni ma an sago ke ni ma mali di oma ambe kodai kai masigi ni mi o kafiri denya faso fere o sanduru anyake manimato kola o sanduru anyake kongola o sanduru anya budu ka sanadu ka binyimi e kafiri dentra o tigi dema ikelenta no fe biko bini i danga densi Facebook ça fait ko be malikola ni etumbe miri etumbe kongo munyishini kama ni etumbe alado ni etay malikode etumbe kongo munyishini kama danga dum farale no ka dambe tula a for awne depuis 2016 ko ibeka mani hari bi ambo sra kelen kan te ke ibeka fe mo miye awne wele kana ko nga ibeka kele o foso kuma sulute woni ni sigambe nyana ko nga ibeka deme mo miye awne wele ko nga bubu deme o façon kuma sulu den na ni sigi tukuni ko bubu mai il va où ces jeunesse là ni betami mais ni ne nous sigi lenyi ko oni anu ko lu de horo ni ne besa eni fani bache domina be foko ibeka mani ani biche anu osra blawa anu ibeka majamuwa antu ra ibeka kowa anu nya fo anda bara ko nga ibeka demewa mais mo munu na ni sigi anu na ko ibeka mani umro kelen na tukuni ko nga ibeka deme kunjumena mugu de duruma nan tankolosi e boloko ala be hera ka uya kuma de be hera di mugoma ika kewale o de bi bla arjino kono dambe o de bi lase arjino kono mais kafiri den kanani sini dabare i jogo mani ibe jeniake i nyon kafiri hasidi ko blalente e betami ninde malien yae zombe bisim laido alimami bisim laido zombe sali e islamé be sali ninde malikoyi segu tunkora mbe tora fen kono nyen kali ala minka bonga kalima wallahi ni maboka ya fani ni malien dembe fe kongo tumbe mo muna ka malo sanga duma mo munu boro ka dugu la déplacement ka so ni ko bla lonse kono nyen kali ala tora fen be semba bela sanduru tet le flaide sanduru o ya so nga che e balu 2013 o ya soro e balukudi nan tunye jisoro etumbaye ni mali tunkera dubaye etumbaye ni mali tunkera français etumbaye ni bara tunkera etumbaye mais e jugu sago dende tabeka demeka intérêt koso mena na be prevu ebi ala mede domina be kuluba be ka mo fanu baneni ibeka koso biko ebi ni sigi da baraba denyala écoutez ambe koda eka granke te minda bagoloka billahi nyen kali alala ebe jigi kabo Facebook sans faire arate mien fara avido bébé maintenant mais avido ndefa ka fendo ira ko kamale be banane ko male mu botara ibekai aw ni ala che aw be se kana ni changement ya mali kono aw be se kana ni changement ya aw be banane kero de ka plateau sans faire aujourd'hui je le dis haut et fort on ko so be kuma nga video là moi j'ai tellement bien non c'est ouvert à moro digla très
aw kadine e nusa de ko kadine abora sirgi fo mako kadine ben le cerveau ko kadine mais aw be de be dani ka plateau sanfɛ aw ko kaw ye Mali kura jona ye ou le Mali kura aw be se ka fo kaw be se ka malien fara ɲɔgɔn kan mo be ka mɔgɔw baw neni ama mɔgɔkɔrɔba to ye ama mɔgɔkɔrɔba si to ye aw de bɛɛ bɛ y'o ka plateau sanfɛ aw bɛ karabati siri aw bɛ kumabaw fɔ aw ye Modibo Keita ye a ba la France de bɛ se ka Mali jɔ. C'est qu'on se dise les 4 vérités et je le dirai aujourd'hui haut et fort que ça plaise ou ça casse. Tiens, Mali te donne galon quand plein quoi bloco bana quoi bloco clé bana. Tiens, aw de bɛ bɔ k'aw bɛ Mali kurajo la moi même Mali image bɔ a la n'o ye Dani de Paris aw bɛ to ka plateau kan aw bɛ bɔ to ka plateau kan o dugujɛ a bɛ Arasbati ba neni o laga tɔ dɔn e ma Arasbati ba neni ya n ko nin den langolo ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e ma Arasbati ba neni ya e jugu sago den e ma Mali danbe bɔ a la ya jɔn de i bɛ ka dɛmɛ 2018 mɔgɔ i bɛ ka dɛmɛ 2018 a bɛɛ Mali danbe bɔ a la silamɛ minnu ye i bɛ ka ta 2013 olu y'a dɔn ko i bɛ ka ye lasi de ye olu ma dɛmɛ 2018 e hɔrɔn kolonden denmisɛnnin fitinin ka t'i ka avenir don galama la ka t'i ka avenir ko tiɲɛ pewu an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ e sen b'a bɛɛ la ne de y'a fɔ 2018 ne ma tugu a kɔ Dani ma tugu mais walahi n ye n kali ala la Dani ye hɔrɔn de Segu Tunkara ninnu taara Buwa dɛmɛ cogo min na Dani tun bɛ se ka taa Buwa dɛmɛ o cogo la Segu Tunkara ninnu taara IBK dɛmɛ cogo min na an bɛɛ tun bɛ se ka taa IBK dɛmɛ o cogo la wari tun bɛ di an bɛɛ ma wari dira Kilaba ma yan wari dira Ibawa ninnu ma yan wari dira Sidiki Jabate ma yan o ma kɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn tun ko ko Buwa t'a bila wari dira a bɛɛ ma mais an ye kɔngɔ muɲu ka sɛgɛn sugu bɛɛ kɛ an ka kɛlɛ wolola hɛrɛ la yan bi i bɛ n'i da nɔgɔlen don o la taa fanti la na fanti la i tɛ hɔrɔn i tɛ hɛrɛw jɔ ɲɔgɔn e ma hali i yɛrɛ to i bɛ mɔgɔninfin to ye wa e min yɛrɛ to i bɛ mɔgɔninfin to ye bon a filɛ nin sisan Ben de Cerveau bɛ ka nɛni fu a ma mɛn a ma bɔ Ben de Cerveau Dani y'a wele don min na o ye ba nɛni de k'o ka plateau sanfɛ o ye Maliko kuma de fɔ Ibusi welela don min na o taara Mali ciliko kuma de fɔ Dani ka plateau sanfɛ o ye Maliko kuma de fɔ Fɔnba welela don min na mun de fɔra Dani ka direct la Maliko kuma mais fatɔ don a y'a ka furakisɛw ta i na taa kɛ cogo la a bɛ ɲini ka bɔ telefɔni wo fɛ a bɛ ɲini ka don telefɔni kɔnɔ jugu sago sigilen bɛ Ameriki bofara la ni Mali ka di bi i kun n'a kala ta i ka taa Mali la ka marifa ta ka taa Madigu fa kɛlɛ i fulaw de bɛ kɔrɔ fɛ yen nɔ dangaden ta baraba nɔgɔlen bɛ sigilen b'a kuka la ka yen nɔ n bɛ Mali fɛ n bɛ ta Mali bɛ jɔ k'i to yan fɛ Mali bɛ jɔ k'i to yen Fɔnba bɛ Mali de kɔnɔ Ben de Cerveau Mali de kɔnɔ olu bɛ ka Faransi kɛlɛ k'u to yen mais e tɛ se ka ɲɛ Afiriki nasaraw ka jamana kɔ ko b'olu kɛlɛ den min wolola Faransi a ka Faransi nationalité sɔrɔ o jɛra ka nationalité kɔ n'o ye Kemi Seba ye o y'i filan de ye o filɛ nin Afiriki k'a ka nationalité k'a di tubabuw ma ka taa faso kuma bɔ n bɛ sa walima n bɛ balo e jugu sago den sigilen bɛ Ameriki a bɛ kuma fɔ dabara bɛ kanga a bɛ kuma fɔ a bɛ bo fara i ka kɛlɛ in bɛɛ kɔfɛ a wolola mun na parce que i ye jugu sago de i bɛ bɔ ni kuma fɛn fɛn an ma deli ka prévoyer a la i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i ka vidéo la an ma deli ka dalu a la i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i ka vidéo la a bɛɛ nkalon ne de y'a fɔ a si ma wolo tiɲɛ na a tɛ yen nantankolon sigilen bɛ Ben de Cerveau o t'i jaabi o b'a ka baara la olu bɛɛ kɛra mɔgɔba ye i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Nusa ninnu olu bɛɛ kɛra mɔgɔba ye Abubakar Sidiki Fɔnba olu bɛɛ kɛra mɔgɔba ye Ibusi ninnu maliyɛn bɛɛ b'u bonya olu tɛ kuma fila fɔ olu tɛ tile bofara la telefɔni kɔfɛ mɔgɔninfin i yɛrɛ de b'a to ni mɔgɔ b'i bonya jɔn ka bonya b'e kan cɛkɔrɔba kunsigi bɛɛ jɛra hali bɛɛ bɛ tunga de la ye faden sago an ka lamɛn n bɛ tila ka na n'a ka ko kɔrɔ ye ale bɛ k'a fɔ waati min na ko Dani bɛ nɛni kɛ o y'a sɔrɔ ale fana bɛ nɛni la o waati ale bɛ k'a fɔ waati min na ko Dani bɛ fa nɛni kɛ a bɛ ba nɛni kɛ o waati ale yɛrɛ fana tun ye ba nɛnikɛla de ye n bɛ na n'a dalu ye nantankolo Dani su ma fisa ne ye ɲɛnama ye Dani y'a dɔn ko wari bɛ bɔ a kun mais Dani ye Mali fisa ni Buwa ye Dani y'a dɔn k'a fɔ ko miliyari bɛ Buwa kun Buwa de Mali président ye Buwa ye faden sagow nɛgɛ yan 2018 u taara wari minɛ a ma ka ni ninnu ko k'u bɛna kuma anw ɲɛna est-ce que danbe kisɛ kelen bɛ aw la wa mago ɲininaw don i ɲɛ t'a la a ka vidéo bɛɛ la a b'a la k'a terikɛw k'a ta Asimi terikɛw ta hɔrɔnw don mais ni Diko ye mɔgɔ ta o ye kuma jugu ye jɔn de bɛ Mali kɔnɔ n'i kɛra président ye nimisɔmɔgɔ ta jɔn de bɛ Mali kɔnɔ n'i kɛra député ye nimisɔmɔgɔ ta cɛ min filɛ ministère la bi Sogɛli Kokala Mayiga mɔgɔ joli b'a bolo yen a terikɛ joli bɛ fanga la a kɛrɛfɛmɔgɔ joli bɛ fanga la mais nous on s'en fout de ça i taara i ka kɛ baarakɛla ye dɔrɔn
Ni ye sekene Mali jeunesse bébé ta bi. Ni ye sekene bi chokoroba bébé ta retraité la. Jeunesse munu be beka ta kwa do bala la. Mais nous horon kolo nous de sigilembe. No luka mogo tara fento ola. No lu jene mogo au ka mogo jolbe sente kono yi. Anga petini lame. Kodon bali billahi. Nin kalo mbe samperen de be jige ka nin kalo mbe. Ika video kolo fenfembe mbe ka be nyine kana. Ika video kolo fenfembe. Iye Mali dambe boa la video fenfembe kona mbe ka nyine kana. Ka fini laga to. Ana ka fini barabanu. Hali fini mimba mine atodo. Akanga fini mindu atodo. Areka fini donta atayi nim fini numero atodo. Laga to sigilendo fato ke bele ba. Jugu sago sigilembe Ameriki. Ani ba ku yere netu no toro fo tukuni. Ba ku. O sara deja. Ba ku. Ne chokoroba funu ne nyada be funu ne do bilay bana de bala chokoroba be Ameriki sumaya be nyine ka fa o sigilemba kam lini sanfe dongo de diko kota baraka mimbe diko la na tumbe la ito yetu wala dambe mimbe diko la na ba ku e toro de ko ba ku ne te toro fo mbese e masini anga se utungala la me so kana ka kokoro la na leti ni banen kela do wol ni banen kela ta be no fonye plateau kan an bɛ to ka plateau kan o dugujɛ a bɛ arasibati ba neni o dugujɛ a bɛ bɔ a bɛ mɔgɔ dɔ ba neni a bɛ mɔgɔ dɔ fa neni aw tulo t'a la aw tulo cilen tɛ aw ɲɛ cilen tɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la aw b'a dɔn mun bɛ ka kɛ. I ye arasibati ba neni a mɛna n'o video ye arasibati ba y'o neni mɛna n'a video i ye ɲangi ba neni a mɛna i ni mɔgɔ fɛn fɛn cɛla ko ko tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ i nana bɛɛ fɔ anw ye yan aw taara campagne kɛ IBK ye wari dira ɲangi ma i y'o fɔ yan. Mobili dira Buba Fane ma yo foya fen tɛmɛna u ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ dabara nana bɛɛ fɔ yan i ka video kɔrɔ fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ ɲini ka na hali n'i taara ko i bɛ taa supprimer i b'a sɔrɔ an b'a bɛɛ sɔrɔ n bɛ nin fɔ sa i b'a ye u bɛ taa supprimer o don Abicamu kelen in Jakumani ka ça veut dire den min ka wolo kɛra fu ye Abicamu o bɛ ka t'i sigi ko Dani ye banɛnikɛla ye page 2 de bɛ Abicamu bolo ni bɛ ka mɔgɔw n'o ye Asimi ninnu nɛni n'o ye Diko ninnu nɛni Abicamu b'o ta a bɛ taa bila ko page sanfɛ k'a kɛ i n'a fɔ komi ale tɛ n y'a kuma fɔ don min na dɔrɔn a taara lagatɔ de bɛ Ameriki o ɲɔgɔn banɛnikɛla tɛ yen a taara u ka video a yɛrɛ de y'u ka video monter ka taa bila u ka page sanfɛ n y'a kuma fɔ dɔrɔn a taara video jigin Abicamu n y'a kuma fɔ n ka video la dɔrɔn a taara wa sɛgɛrɛ mɔgɔ ninnu n'i ye video kɛ u b'a bɛɛ lamɛn wa nin jugu ne ala walayi ma ye ala tɛ barika don ala wa ni ko bɛ ça veut dire que n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a kɛlɛ tiɲɛ kan. Ni ku bɛ mɔgɔ ça veut dire que ka mɔgɔ dɛmɛ a ka kɛ hɔrɔn ye o ka sɔrɔ e yɛrɛ ye hɔrɔnden ye o la ala b'i dɛmɛ ka baara la mais aw tɛ halalaw ye jogo ɲuman tɛ aw la k'aw bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛ danbetigi ye ala bɛ barika don aw ka ko la bon nin den ninnu de bɛ tigɛ a bɛ komi zon bɛ bisimila fɔ alimami bɛ bisimila fɔ zon bɛ seli kalabanci bɛ seli jɛnɛyakɛla bɛ seli mais n'i ye Mali jate minɛ bi a bɛ fɔ ko 90% musulman mais kɛmɛ sigi la min ka silamɛ ye 100% ye i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan kɛmɛ sigi la mɔgɔ min ye silamɛ yɛrɛ a bɛ sɔn ka si kɔngɔ la mais a tɛ haramu dun a bɛ sɔn ka tile 2 kɛ kɔngɔ la mais a tɛ haramu dun mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ o bɛ se k'u si kɛ i b'a sɔrɔ musoko nɛgɛ b'u la fɛn sugu bɛɛ b'u la mais u bɛ to ala kɔ ka ban jɛnɛya ma mais Mali kɔnɔ e k'a sigi 90% musulman ni nin bɛɛ jogo tun ka ɲi Mali bɛ halaki tan wa nin de ye Mali ko ye k'a firi bɛ n'i sigi n ye silamɛ ye mais i b'a sɔrɔ t'i mago la jahanama kɔnɔ den do an ka petini lamɛn bilahi an bɛ ko da i kan i ma sigi ni min ye. a bɛ mɔgɔ dɔ fa neni aw tulo t'a la aw tulo cilen tɛ aw ɲɛ cilen tɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la aw b'a dɔn mun bɛ ka kɛ et vous continuez sur ce même chemin mɔgɔ bɛ se ka jamana kalifa aw la Asimi bɛ se ka jamana kalifa aw la aw ni ala na kira cɛ. bon jamana bɛ se ka kalifa ninnu na parce que ninnu bɛɛ bɛ fanga la mais est ce que mɔgɔ bɛ jamana hali mɔgɔ t'a den di e ma surtout jamana mɔgɔ tɛ hali a wolo den di e ma parce que e ye fatɔ de ye jugusago de ye mɔgɔ tɛ hali a den di e ma surtout jamana e filan bɛɛ bɛ fanga la bi fo e ye san tan Facebook sanfɛ i tɛ journaliste ye i tɛ papaga ye mɔgɔ y'i kɛ fatɔ de dɔrɔn i bɛ kule la sinon ni Mali ka di e yɛrɛ ye nin kumaba in bɛɛ kɔfɛ e tun kan ka ye jɔyɔrɔ dɔ de tun kan ka ye e bolo i bɛ faso jɔ k'i to yen mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun Asimi filɛ nin ye o y'i den filan de ye Asimi den filan de ye u bɛ ka faso jɔ bi an bɛɛ b'a kɔ i y'a faamuya b'a la denmisɛnnin fitininw bɛ bɛn de cerveau ninnu olu bɛɛ y'i den filanw de ni Mali ka di e bi e bɛ baara de ɲini Mali kɔnɔ ka faso jɔ mais mɔgɔ bɛ k'i kɛ
ne be tla ni téléphone na samba wole ma fo Sekou Tounkara che ni tigi flene aya Antonio che ite boy ka do fama nyen kali ala min ka bonga kali ma be bo ka do fo tigma prévu tableau dans le tableau fo tableau wallahi billahi suma wallahi aka numéro be mbulambe kuma billahi nyen kali ala tellement que fato do laga todo ne be se ka wole a Sekou Tounkara vraiment dani Antonio dani be ni chola che ite boy ka video sika kama billahi a be bo ka video sigi akama atene nyinga dalula atene nyinga prevula atene nyinga oko joli karaya aye galon da nga dugula ya bagunu ka galon da bagunu ko moto ya le wole ko moto be ka di anwa de misenima ne ya wole fa be yerere nya wole ngo blakro ngo petit teta ki fani baka me ka galon tige tabla a panikera ko akuno choroba do de be Ameriki ambebe seli misiri kelen kono o de ya fonye balle bagunu moto be kadu ka demsenuma wa binan be kaduma bil ima yo kuma matanya fa chebe boki sirika ala kalika fakali ma fen bu boata kono ti magola galon fin anyoron ka firima wolo jian kono aye galon joli treya aye faden to joli dunya a mali tsaka kalfa benna mali dumbe ben bolode Mali tseka kalfa ede la parce que ye fatoi had ni tasuma yebe do akono iti ta fando iti ko kuma fo churo don ite mili ebe kuma fibe do mo gasila ite ke wi jenoro ino fe mo ibe kuma fibe mo dambe bo ola olu bebe kike fato de utu ka konya na mafo kalfa ela ini bachili manja nyona papa bachila manja nyona ewa nina jera koko la na blala nyona be na foya nina blala nyona na jera koko la be na foya horon kulu nan tan kulu barka bane ambe nyona fini bofo nerbo ni horon den tundu ne be ka mo wele ko nga fara nyona ka billahi ne tumba ta toma Sekou mana ko da blekana mais Sekou Tounkara ay sira joli leta na te boako abe kasako na te kasako abe ninko na yi dofo ni ma bisini abe to tanu na yo tanu bisini abe dofo ma ta fanta la nimbe ka galon de dala ala na kira kama ita ka video la de kuno fobi ni ta fambala aita ka video bela je na be mo bonya fato ke bele banaka kulusi sorole ibe ala kalika fo ko kaba kurun de be bele kise de baka kulusi kono ayo ye a sen fla ni nyorontie o kulusi wo fla de be o be kulusi soro sanga ni wati be ibe ala kalika fo ko kaba kurun de be kulusi ko do wati be ha na kulusi ko sambi le fla ya famia bala aka jara ke banu ni be kulusi soro de be lahi ka furi siglembe dugusa woni adabara bayin siglembe dabad ni tumbe fendi mugoma arasubachi tumbe ke fenyo John tumbe arasubachi bokuma la malila John tumbe arasubachi bokuma la me beef afadem betara kato kuma be mugo barka bandi juguya be mugo tachinyedi arasubachi be chugo jume dem munu worola be beka sa arasubachi mali dem beka sa arasubachi na yo kuma minke mugo make aye meeting nke mugo make aye mali be to nyogona mali duguta maserom na marasubachi be mi bo mo densugu nunu fla be de kelenye abel la rasa abel fa den sago ewa Sekou Tounkara fle Ameriki depuis dugukolo kene fo ita bolo mali la foi depuis dugukolo kene fo ita bolo na trabe jugoka duba de la on fle ne kanga batuma mondial uju million banga kontu kono ne mata bois de mete se kata marla ne ma position hali niyo isogol ko nintile fla na do wala tede sogol tara Ameriki minke ima yuturu wari tigi fen beta Ameriki ni saraka den nunu beto koroi bila wari tigi fen beta Ameriki ni saraka den nunu buka barabla kata tigi se nemu e ba unye wari tigi koya o tamba mbulu e wa niye mugo yo la ti magola billahi nan tankolondo niye mugo ye abe tugu togo tigi beko abe tugu wari tigi beko billahi horon kolondendu e be unye wari tigi koya ura 12 ni kati nana ya domna ura 12 ani kati nana ya domna netara kati laje akoko ngansi kwanga ura 12 kono kono ko tante ne bolo on te ta bella jede on te ke be fede sogal bena francia na e baranu manke on baye kanto anga salon kono ambe tegere fako me ka tuku beko hari fule ni sogal ko e bolo ko do wore to sogal tale Ameriki ya famia bala aye mugu doni de duda kono atara dumini duma yero solana o ye dumini ko kono fa nan tankolo siningene ba be boka sogal baneni fato ke ba anga lame kuna ye ne munu ke mbo beta lu ira la fato du akongolo tei
Et vous continuez sur ce même chemin. Vous commencez à demander à Aoula. Asmi bisa ka jamana kalifa aula aw ni ala na krache asmi bisa ka jamana kalifa aula parce que Mali jeunesse ou te ɲɔgɔn fɛ ala kini bɛ ni ka bɛɛ faga chacun fait semblant il n'a pas Mali kanale avec le Malien ka bɛɛ mais ale ni tellement que fatɔ do ale ni Dani de bɛ ɲɔgɔn na sisan Mali jeunesse o tɛ ɲɔgɔn fɛ e de tɛ mɔgɔ fɛ e ni Dani bɛ ɲɔgɔn na mun bɛ Ibusi da don a la mun bɛ Ben de Cerveau da don a la e jɛɲɔgɔn ye n'o bɛɛ bɛ groupe kelen kɔnɔ mun de bɛ Fɔnba da don o la Dani be Fɔnba wolo don min na o ye Maliko kɛlɛ de fɔ Dani tun tɛ fanɛni na o don Dani tun tɛ banɛni na o don o de y'a to ni Fɔnba nana ka wele jaabi n'a tun bɛ fanɛni kɛ o don Fɔnba tun tɛ na n'a tun bɛ banɛni kɛ o don Ibusi tun tɛ na n'a tun bɛ mɔgɔ buruja kɛ o don i ye mɔgɔ fɛn fɛn ta tɔgɔ ma o si tun tɛ na Dani tun bɛ nɛni na waati min na Ben de Cerveau ma kuma a ka plateau sanfɛ mais Dani ye nɛni de dabila a bɛ faso ko de la e b'a la ko an ka kɛ kelen ye e tɛ hɔrɔn ye e tɛ mɔgɔ fɛ ni lagasa ninnu de sigilen bɛ telefɔni kɔrɔ o bɛ kuma hali o tɛ réfléchi o b'u kɔnɔ fa u ka cimi caman na ka n'u sigi ka kuma f'u bɛ bo fara fatɔw b'u t'u lajɛ komi ka mɛ ko dabalibanko don an ka jugu sago lamɛn faso ci la e de IBK sigi an kun na Diko ye number 1 ta e ma IBK ta Diko ye number 1 ta e ma IBK ta e de ma IBK ta 2018 tiɲɛni min bɛ Mali kɔnɔ jɔn nɔ don ni ɲi sɔrɔ nɔ bɛ n bolo sɔrɔ ɲa kɔnɔ laga tɔ in mɔgɔ maliyɛn minnu bɛ Amérique aw tɛ nin bila ka taa di Buwa Fɔrɔntɔ ma nin man kɛnɛ dɛ walahi bilayi nin ka baw bɛɛ ma segin dɛ a ka baw bɛɛ taara kungo kɔnɔ mɛ u segintɔla ba ninnu bɛɛ ma na dɛ a ye taa di Buwa Fɔrɔntɔ ma a ma dafa dɛ bilayi laga tɔ don n'i y'a ye bi ne bɛ k'a kɛlɛ a ma dafa de dɛ e wa n'i y'i jigi da ka fu b'i bolo dɛ ne de y'a fɔ a sɛbɛn ka bila ye n'i y'i jigi da ka bɛ bɔ jigi kɔrɔ a t'a ka fɔta dɔn a sabalilen tɛ a tɛ miiri a tɛ réfléchi ça veut dire que ko bɛ kɛ dɔrɔn ale bɛ bɔ k'a yɛrɛ kɛ komi cɛ a filɛ ka kuma min fɔ bɛɛ nin ma ni bɛɛ nin y'a yɛrɛ ta nin nɔfɛ sa a bɛ kɛ cogo di a filɛ ka kuma min fɔ Nuhusari ma ni Nuhusari kɛra komi ale cogo a bɛ kɛ cogo di voilà le mec là il n'est pas de cerveau il réfléchit même pas tête vide Falibo de b'a kunkolo kɔnɔ mais ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tun na ala ka jɛn e b'i si kɛ Facebook sanfɛ e tɛ don da la san 2 ni ala y'an si jɔ ka san 2 kɔnɔ e bɛ aw n'an ka V8 ye Mali kɔnɔ an ka magasinw b'an bolo commerçant international an ka bâtiment bɛɛ tilanna k'an ka avenir dilan ka bɛɛ mugu caman b'an bolo fɛn kɔnɔ e sigilen bɛ video kɔfɛ Faden Sago hali sini politicien de bɛ se ka wuli ka na e nɛgɛ k'i kana dɛmɛ nkalon kan i bɛ taa dɛmɛ nkalon kan wari kosɔn o de la danbe tɛ aw la politicien de bɛ se ka wuli bi ka ninnu y'u ka telefɔni kɔfɛ k'u nɛgɛ k'u bila nkalon sira kan o y'a ka ɲɛna yan ni nin tun ye kɔngɔ mun ye sini kama ne m'a fɔ IBK tun tɛ kɛ président ye dɛ mais IBK tun tɛ jama sɔrɔ ta an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ Ɲangi Buba Fane n'aw donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin parce que aw de Mali ci n'an bɛɛ tun banna IBK la tun tɛ passé n'an bɛɛ tun ye miiri k'a fɔ IBK y'an faso ci an kana dɛmɛ wala IBK tun tɛ kɛ président ye san 5 tile 1 tɛ san 5 tile 2 tɛ san 5 aw taara IBK dɛmɛ san 5 foyi ma sɔrɔ Mali kɔnɔ est ce que aw bɛ miiri yan aw bɛ ala dɔn aw bɛna mun de fɔ anw ye hɔrɔnya kɛnɛ kan ne y'a fɔ n k'an tɛmɛna fɛn min na an kana segin ka na dɛ sisan ne bɛ se k'i kɛlɛ ni nin kumakan dɔrɔn ye n bɛ kalo 1 siginin ka e de IBK dɛmɛ k'a fɔ bilayi silamɛw b'i sigi k'u miiri danbetigiw b'u sigi k'u miiri bilayi u bɛ segin ka na fɔ Alas Balaya bilayi ye kuma min fɛ Seku Tunkara kafiri don faso cila don ne ma tugu IBK kɔ ok e ye IBK dɔn ne ɲɛ e ye Mali dɔn ne ɲɛ IBK ka mara wolola fɛn min na e y'o dɔn ne ye mais ne tora an ka danbe kɔnɔ hali mɔgɔ min bɔra ko an ka IBK kɛlɛ o kafiri den seginna ka taa hɔrɔnkolonya kɔnɔ mais anw bɛ danbe sira kan an ma tugu waritigi kɔ tile 1 an ma tugu minisiri kɔ tile 1 an ma tugu ya faamuya b'a la bolofɛri kɔ tile 1 an tun bɛ Ali Bacili ka ɲamaden min kɔ o bɔra ba kɔ la ka bin an y'ale bila ka faso ta o ma kɛ yan walahi danbe bɛ anw na i ma ye ne bɛ baara 3 de la faransi yan pour que n kana kɛ Faden Sago ye Jason filɛ nin ye ça veut dire que Jason ka baara ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye mais a bɛ tila o la mɔgɔw b'a wele ko parfum a b'a ka mobili ta k'a ka denbaya to so kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ tuma dɔw la a bɛ don a ka so kɔnɔ fo 2 heures du matin pour que a danbe ça veut dire k'a kana danbe fali wari la Jason
Ras Balayra, Dani de Paris. Djeno Sogodougou. Anye kele dam ne choum. Ça veut dire, nine moro siglenye. Quoi on te voit nebe sadi. Aou ni moro jole kele dam ne nyon fait. Kele dam ne kera mounye. Ibeka mani. Entre la katou ibeka quoi. Aïe. Mais moro mounou nana on la kono. Olo laban kera chogodi. Ou débat donc différence ba nous kafiri de miri bali tasi bali moro langolo si djougou ni nyoronche. San wora mbe ka ibeka kele ntana kafe fo ka jin wuli wari kana danga ka bolo de har na bo kera sanu de nin kera fe ala kana here kenye jin kono nin kera bubu sise fa ala kana here kenye nin ya toroduma fo ala kana nyada ajinek. C'est ça le dambetigia nimbe wuli ya soso choko tara ala sa nani siki ko boitise a fele ta kona solution tableau musokoloba utugura ko chokoloba utugura ko kubeka kuma mi fo tiado alabana chogodi o makambenya na ya nine mo ye ko rasa ka chinya sigrama e de saga de yo e tina ye fo ka jine wuli e ye baganti na lay mo ni finja hakili la kera bagani e te yeli ke te menike sunon malien bekaf sani mo mi jonga classe go tunkara la ay se go tunkara la me abeka baneni mi fo danima kuno ale tumboko ke dani tumbeka ke me dani yabla parce que Mali Jinesi ou Ténon fait à la Guinée ka befa. Chacun fait semblant il n'a pas Mali Kanale avec un Malien kabé mais bibi na mu ga menya bana. Tchene te mo chitoyi. Ali asimi jegerambe boka fo. Nte mo ko la, nte mo ka kana, nte te mo ye. Même Mali, nte le Mali ye, mfani mbade Mali ye. Ne ala do kira bora. Bon na e nu kuma fo sa e ba fo ka sa horondo. Meti magola. Nte te mo iteri kera ibeka ye. Iye ibeka aki fani baka meka boeka kuraneta kisigi ni beka mawardi ma ni man nata ibeka la aki fani baka meka kuraneta ikanisigi na ye ninfo mo munu ka donta ka dogoli ba fo wi ko chinya do dambe tikito interite mo asimi be ni wole sa ko na be place di ma abe Amerique blassan ibeka ya wole abora Amerique kana meeting ke français ka bo français ka ta meeting ke o flen ye do na kuluba video flen abe ka tiseri baneni ne ya wallahi ne be horon dum de wole anga fara nyoko kaka asimi deme ni te horon yete kani jigi da kande ni jigi da ka bi jigi kari ni jigi da ka bi jigi warote atemiri ate alato naka fawuli la to abe hala yere baneni surtout asimi naka fawula ayre ka kabla bo lu beto ya surtout asimi nunu bo aka fadi wuli to fleni ben de cerveau be kaneni nu sare be kaneni ibusi be kaneni e abouakar fomba be kaneni fadi wuli la nunu shima foi kala Mali be chogo minabi e chogo ba miri bali ha aw ye diko neni ya diko bora aw yo kuma sugu be fo diko ma diko bora ate mo jabi ale be boka ka kuma foto abe do aka wo ko no yi dani bora ka e jabi e fle bo fala la kata mo to ya mo munu tamasima voilà le con a interité mo ye ha ni asmi srabla ha ne fa srabla be do fama parce que tu es nul dans la din à la califato. Abana, tchene te mo chitoyi. Ali asimi jegerambe boka fo. Nte mo ko la, nte mo ka kana, nte te mo ye. Même Mali, nte le Mali ye, mfani mbade Mali ye. Ne ala do kira bora ni mfani ba bora Mali de bi. Tchene te tra che mo chika kamono. Mais vous qui prétendez être les porteurs du changement, billahi aw de beka Mali image tien parce que aw de beka ni banen kero domina banda o gena ka boy ni ben de cerveau wolé nya jeni be wolé ayaw sobo ni banen kero nuna jena sobo do tara jotara ni sorosu nya ni no ben de cerveau terre o te ka beto ya bia mais qu'on se dise la vérité tiens anya ko an segena a jeni do be nous qui manquons konombi wolé iner au désert tiens où ils sont pas ponctuels c'est ça. Jogo mimbe mwani fina ibe to fo mo vraiment. Et ta tiena mena. Et sibe ça veut dire qu'il y a une lahara de kasron ka de medjunka. Ita ke ala kameka tubi tensa ka segi alama. Ika kumonima fo, ika mro kala ika fato denya dabla. Ika miri bali denya dabla. Kono wokele nan tan kolon sigilembe Ameriki sangolon vla kumala. Bargo langolo. Boum me foi ta kono a be de fli kono ni taxi boli bi i bobora bemba i kono yi taxi boli bi kuja i kono yi jugu sago den i flambe basana be ba kontremela fa den sago den sigilembe Ameriki daba demba na kuma ne be ala kaliko horon de ti magola mo yi horon ni asima fara ibe kaka
Dambe be mougo la 2018 a bébé kabla. Hadi mougo munu yata 2013, 2018 on ma son gata. Yambla. Hadi mougo munu ya deme ibeka deme 2013, 2018 o ya ton kwa ka bila ma wolo here la wolo la tono de la. E tara o deme. Ne ma fo ngo iflanta unia. E ka dossier beba on tege ko na betami. Na ye no kuma duma fo ni dara la kati jigi kalifala na mi jigi kari na mi dusu kasi ya famia bala na ma fo de la ka fo motu kuma munu be boa da ko na ti mo ko la horon de te ni horon tumbe ne tumbe jeunesse u kala ne be ka mo nyana ma wole mo munu dusu bolen do bi kuma munu fo la diko ma diko kana ba munu torolo ne be ka be wole mo shi kana bla asim na be ka asimi deme na chena asimi bolo chena diko bolo na chena asimi bolo chena mali be bolo menin nan tankole ne ni wole kana ko horondo sina be boki yere baneni ama ben de servo ne ni damne ama fomba ne ni damne ama ben ne ni damne fato be tandi naka faula do anyate fo idela jugu sago sigilen ba miliki fatin sago watim na flombe sente kono watim na flombe ka malijo e sigilen be telephone ko fe telephone be saka malijo e sigil ne tumbe sente kono sa ka voter ko francika mali bla antu me saka tegera fo iko ni tu me duoro do la mali kono ki jo comme sogal be ka tia fo to wa wuyo chuko na tu me tegera fo iko telephone ko fe jombe to la ga to vi fa to vi mo robo to jugu sago sigilen be bo fara la mete abeka kuma min fo danima aere jogodo aere sondo la mete mena adalu ira la sa chogoro ba abe baneni mena be prevu ira galonte tega antuni a flo kuluba de kuluba o tara ibeka deme ka malichi ka fantom fora kanga jamana dambe bo ala domina ale ma meresini na jamba o de ka tonyo ko nyen kali ala la ne enya dara kira ka ko ala ko te chi ka fendo ka ke ya fati ni te fendo ni ya ke ya fabi ala jede a flo don de la kuluba campagne na ko ti se la ko ti se le mai yo ti la mo ko kele ita la ka ti se le buruja yera wulo to mo ko ma bo ki bora yera wulo to ne mo lu buruja wa e ba fe mo ko ka tu ko toi tu n'es pas malade et nalumadi il manque tout tu es malade wala mentalement toi tu es malade et tu veux que mo ko ke ici au tendo ambalmom so do be no ko tigida ko bergan ti chéri bon a flo kuluba de donata 2018 kuluba ibeka ka kuluba mali ala nko ibeka ala kana ibeka nyogondi mali makwa ala kana ibeka bokolo fui ala kana ke hari ala kana haraka miniser surtout dibité ibeka bokolo fembe djia kono ala kana ke har ko ferelai surtout ministry ibeka bokolo fembe djia kono ala kana ke har samara joslai surtout ministry a fleur don de la kuluba nindo ama meri mali sinina nindo ama meri malendo ka avenir la mugu be na dama horon kolon fleur don abe don de la kuluba de yan akata don ke kuluba ira wolo debu atumbo de ton kono abora ayolu neni abora ayolu dambe bola o ira kato atlala kata ya fani ni olufe si santourni asegna kado ira wolo debu kono e fe nunu ka ton ben nunu ka ton si sanfona be ka boka do fuma ay bora rasbatu ni ne ma fonka ko na jigida ninka dente fatodo au kana kafa ko na jigida ka mo de te mflaka kuma mi fu asabe ka blay nimbe asimi fanene aka banene harate mi nimbe boka sampren jigi sogel ka sampren jigi nunu be ka harate mi abini sigitu ni konta e maliko ni ko karate miri ate sabali ataka kuma fotado abe mo dambe bola ka tlaka nako kin ka tla ki fiye ko o mo sugudu la me ni don abe kuluba de watim na mbo be ka sananimi watim na ogo chago be ka chi watim na munduru be ka chi watim na herete malikono ni faso kuma sulu dende be ka deme toi tu viens me dire quoi ne be njigi da ika otuma nete miria ne be kefe fo ka jinya wula ne ma fante ka nyoro so malikola de me ka ça veut dire que ka ke effet wa non me ka kuma mi fo ni galondo do ka sebe don ko galondo nimbe ka kuma min fo ni galondo ala kana hera kenye o ye foso kuma sulu donde e fle ka tugu ibeka ko watimna to min tumbe dani la tela ibeka ka mo ye dani wole ya o ene wole ya comment s'appelle ala ka hine ya muso to la e mamma kalu ani muso do tume nyogombola ko cadet e ibeka balma muso do ko cadet silibe oni mamma kalu nun tumbe ya olu de baba nunu nege baba kamara nunu ka do demisonu bela o ka boa teme
wari den ninnu bɛɛ taara bɔ a ka côté la an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ Segu Tunkara e de y'a lase an ma an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ e de y'a lase an ma maliyɛn fɛn fɛn sara aw de y'u faga wari fɛn fɛn sɔnna aw de sababu y'a to ni wari sonyana Mali bɛ kɔlɔn fɛn fɛn kɔnɔ aw de ye Mali ta ka bila kɔlɔn kɔnɔ i ma ye barika t'i fɛ ko la an k'a lamɛn dɛ a m'a fɔ ko Dani bɛ nɛni kɛ ale kɔni tɛ nɛni kɛ a y'a lamɛn. Voilà, mentalement toi tu es malade et tu veux que mon gars ici au tento. An balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ko tigida Bobɛrɛkan ti seri n bɛ fɛ a ka tigɛrɛ ba de falen k'o kɔsɔbɛ. Ti seri ye n filani teri de don. C'est ma sœur jumelle. Bon, n'a kɛra mɔgɔ fɛ waati min na n ko cɛ tɛ réfléchi de n'a kɛra mɔgɔ fɛ waati min na nka cɛ a bɛ k'i ka jaliba ye n'a banni la nka cɛ a bɛ fanɛ ni banɛ ni kuma sugu bɛɛ fɔ i ma a mɔgɔ sugu kana gɛrɛ a la. Wallahi ne balimakɛ ne balimamuso lamɛn dɛ n tɛ ka nkalon da la n bɛ ka sɔn de fɔ ne balimakɛ ne balimamuso a kɛ ala kama wallahi n bɛ ka jogo de fɔ juguya tɛ foyi foyi tɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ danbe t'a la a tɛ miiri n'a n'i tɛ hakilina kelen na wallahi a bɛ sini kuma de fɔ i ma n'a n'i tɛ hakilina kelen na a bɛ nkalon jugu da i la o hadamaden sugu dɔ kana kɛ a fɛ mɔgɔ tɛ bilahi mɔgɔ tɛ wallahi mɔgɔ tɛ ne ye silamɛ de n bɛ sali n bɛ so. Mais bɛɛ dɔ Facebook in sanfɛ ne ni Johnson bɛ se ka kɛlɛ o ye ala ka latigɛ den ni fa bɛ kɛlɛ muso n'a cɛ bɛ kɛlɛ fa ni den bɛ kɛlɛ mais niveau dɔ bɛ yen nɔ aw kana segi bilahi nin de b'a ni tubabuw cɛ ni tubabu bann'i la a bɛ ye k'i to yen ni farafin bann'i la a b'a essayer k'i faga de c'est ça a ye petini lamɛn a m'a fɔ ko Dani bɛ banni kɛ a yɛrɛ lamɛn de. C'est ma sœur jumelle. T-shirt. N'a pas les mêmes chim not la quoi. Ni te vidéo jamba quoi. T-shirt ne be faire ne Segu Tunkara. Ne muyi ita ki dans le faire la Facebook là. Me ko ki jabi ni ora T-shirt man nen nabila. Yaro ngen ne boy la de. Bo je na be yele kan daji tu kun chama chela. T-shirt abla e kungulu la ka fo. Segu Tunkara be mu nyefo inyana. Ibe ka kapsa ni ifai, akapsa ni bai, akapsa ni somgo be. Ibi ka danga den la I ma bɔ Ibe ka kan a yɛrɛ kɛ mɔgɔ lamaradenw ye sa aw mɔgɔ langolo den sijugu denw de bɛ bɔ T-shirt bi n dɛmɛna don I kɔrɔ dɛ parce que e ye saraka den wololen de wallahi bila aw ye danga den siw mɔgɔ minnu y'a mɔkɛw ta k'u feere tɔ aw tɛ aw ma kalan T-shirt diplôme t'i bolo. Bon n b'a ka vidéo kɔrɔ bɛɛ ɲini ka na a m'a fɔ ko Dani ye nɛnikɛla ye a ka vidéo kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ka ba nɛni ni fa nɛni kɛ n bɛ na n'a bɛɛ ye mɔgɔ langolon den e bɛ se ka dɔ fɔ mɔgɔ ma. Nko e be anw bolo comme ɲuguntan fɛn de e be anw bolo comme bilakɔrɔ fara saba de e be anw bolo comme catiri bɔla de e be anw bolo comme fatɔkɛba de e be anw bolo comme yɛlɛko fɛn de e ma ye n'i ka vidéo sigi mɔgɔ bɛ t'i lamɛn I bɛ catiri bɔ de la kɔmɛ tiɲɛ Iriza galon tigɛ ni fɛn minnu bɛ e ma i ka vidéo kɔnɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ dɔrɔn de yan mɔgɔ y'i kɛ fatɔ de n'a fɔra ko catiri bɛ nin so in kɔnɔ sisan diɲɛ bɛɛ bɛ nin sigi mais n'a fɔra ko misiri bɛ ka wele yan I tɛ mɔgɔ saba ye yan. O ye diɲɛ yɛrɛ ta cogo de aw b'a yira ko e bɛ catiri bɔ de la ça veut dire que e ye comédien de ye quoi ani mɔgɔ b'i fɛ kelen tɛ dɛ ani mɔgɔw dalen b'i la kelen tɛ petit I bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ I ma ye n ka cɛ foyi aradari bɛ n bolo aradari kɔfɛ pɛrɛfu tɛ n ye karisa photo ta n ka denmisɛnninw bɛ wo kɔnɔ o ye karisa tagatɔ la o ye karisa minɛ karisa ye wari minɛ a pɛrɛfu bɛ n bolo mais e b'i sigi kɛ ka pɛrɛfu kɔnɔ foyi tɛ yen o ye hɔrɔn taabolo ye. Ni hɔrɔn ye kuma min bɔ a da kɔnɔ a b'a dalu de di mɔgɔw ma ni hɔrɔn ye kuma min bɔ a da kɔnɔ a b'a tiɲɛ de e filɛ k'a fɔ ko Dani ye banɛna ye ni nana n'a preuve ye sa ko I ɲɔgɔn banɛnikɛla tɛ I ɲɔgɔn fanɛnikɛla tɛ I ye T-shirt fa nɛni k'a ban est-ce que T-shirt a ta segin la T-shirt su ka fisa ni ɲɛnama ye I ye T-shirt fa nɛni k'a ban nɛni e ye T-shirt ye ka mɔgɔ nɛni mara de b'ale la marakaden don I ye T-shirt nɛni a bɔra ka taa segin a ye vidéo k'i kama e marabaliden ta bɛ se bɛɛ ma e bɛ ni sigi ko Nusar taara Dani ka plateau sanfɛ ko banɛnikɛla don e tɛ banɛnikɛla ye dɛ e ye kuma minnu bɔ I da kɔnɔ sa nɛni don walima nɛni tɛ Nusar bɛ sɔn ka nin fɔ wa Ibusi bɛ sɔn ka nin fɔ wa Ben de Sarifo bɛ sɔn ka nin fɔ wa mais e cɛkɔrɔbatɔ n'i ku e de sigilen bɛ denmisɛnninya la fatɔ denba a y'a lamɛn n bɛ sanpɛrɛn jigin n'i tun ye hɔrɔn ye ne tun b'a fɔ Segu Tunkara nin kuma caman in bɛɛ dabila an ka kɛ kelen ye an ka Hasimi dɛmɛ mais ne bɛ hɔrɔndenw de wele ne tɛ e wele parce que e maa mugu talen de ka bila maaforoko kɔnɔ ni mɔgɔ kɛra nin fɛ fu b'i bolo dɛ a y'a lamɛn.
IBK ka fisa ni i fa ye a ka fisa ni i ba ye a ka fisa ni somɔgɔ bɛɛ ye i b'i ka dangadenya la i b'a bɔ IBK kan a ye yɛrɛ kɛ mɔgɔ lamaradenw ye sa aw mɔgɔ langoloden sijugudenw de bɛ bɔ Tisiri bin denmisɛnnin dɔ i kɔrɔ dɛ parce que e ye saraka den wololen de walayi bila aw ye dangaden siw mɔgɔ minnu y'a mɔkɛw ta k'u feere tɔw ma aw tɛ aw ma kalan Tisiri diplôme t'i bolo i somɔgɔ si tɛ mun bɛ IBK ɲa dugawudenya la IBK ka wujakumani ka fisa n'i fa ni i ba ye balimaw à partir d'aujourd'hui yɛrɛwolo tɔn nin don IBK de tun ye Mali ta k'a feere tubabuw ma accord d'Alger IBK d'a signé accord de défense IBK d'a signé accord de défense de Mali ci ka ban pewu parce que accord d'Alger ma ye Assimi nana ye équipé o de la accord de défense i ma ye Assimi nana ye avec équipé o de la parce que ka accord de défense in to Mali kɔnɔ hali an ka avion tɛ se ka wuli ka taa Kidali i ma ye Assimi nana ko fo k'o bɛɛ de ka bɔ a la IBK de y'o lase Mali ma o don e y'o don ka taa IBK dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'e la wɔrɔnya kɛnɛ kan c'est pour ça que e ɲugun de bɛ anw na quoi bilahi e ɲugun de bɛ anw na e ye fatɔ kɛ belebele de ye c'est ça mais c'est ça mais vidéo jɔ a ko vidéo ma jɛna Sérère mɔgɔw wallahi n bɛna min fɔ Sérère mɔgɔw ye dɛ hali n'an sara ka kunu jama min tun bɛ rasa k'a to jama sɔrɔ tuguni danaya min tun b'a k'a to sɔrɔ tuguni a y'aw yɛrɛ lafiya a ye sagaya dabila aw ka kɛ hɔrɔn ye hali n'an sara ka kunna tɛ passé n b'aw bila yan